welcome to my channel. It's this me, Kelly, and here we are in another vlog. Bago tayo mag-start, pindutin muna yung subscribe. Pindutin nyo yung subscribe dyan, tas like button. Tas tara, mag-start na tayo. Ayan na po guys. Ayan po. Ayan po itsura niya. Pwede po ito tanggalin. Pindutin nyo na po yung like button. Tsaka subscribe. Ayan po. Yeah po guys. Sorry po kung malabo. So, ayan na po guys. Ayan na po guys. Thank you po sa channel ko. Sana po i-like nyo po to at subscribe. Bye-bye po.